Bagante. Ganate? No. Okay na. Maayong hapon, ako di ay si Melrose Acompañado nga nag-training sa Agricultural Crop Production o NC2 under sa Coconut Farmers Scholarship Program nga sa Kabasalan Agricultural Training and Assessment Center Incorporated. Nagipanguluhan sa amo ang katasi President nga si Ma'am Marilu C. De Leon ug sa ato ang TESDA Provincial Director nga si Engineer Alan T. Bacatan ug sa amo ang trainer nga si Sir Jerome M. Javier. Dako kay mig pasalamat sa maong training kay daghan mig nakatunan sama sa upat ka core competence unit sa core competency nga amo ang nahibal-an. Sama sa paghimo og organic fertilizer o growing media, sama sa animal manure, carbonized rice hull, topsoil ug uban pang organic fertilizer. Nakabalo usab mi unsaon pagpropagation technique sama sa marcot, budding, grafting, early yearing, multi-grafting, ug nakabalo usab mi unsaon paghimo og BCO o virgin coconut oil nga manumano namo ning gihimo og wala mi gigamit nga machine. Ug sa farm calendar nakabalo usab mi unsay angay itanom anang bulana nga mga crops. Sa lubi nakabalo mi unsang proseso or technique sa pagtanom sa lubi. Mga mananap nga harmful o dili harmful nga moatak sa maong mga crops. Sa pag-usap, daghan kaimig nahibal-an sa upat ka units sa core competency. Og sa pag-usap, daghang salamat sa maong training nga amo ang nakatunan. Og nagpasalamat usab ko sa maong training sa Agricultural Crop Production o NC2 under sa Coconut Farmers Scholarship Program sa Kabasalan Agricultural Training and Assessment Center Incorporated nga gipanguluhan sa amo ang katasi President nga si Ma'am Marilu C. De Leon ug sa ato ang TESDA Provincial Director nga si Engineer Alan T. Bacatan ug sa amo ang trainer nga si Sir Jerome. Sa pag-usap ako si Melrose Acompañado ang training.